वंदे लोकतिलकं सातुतवार्ता विभूषणं अमर कृतिशरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय रखी एपरी एक उज्ज्वल दीपशिखा विषय अवश्य समस्ते अल्प बहुत निश्चिंत जानी से एक परिचित नाम से होउछंती श्री श्री ठाकुरंकर प्रथमा कन्या साधना दीदी। तांको विषय रे आसंतु जानिबा किछि कथा। सत्संग जगत रे साधना दीदी नामटी अनेकंक पाई परिचित। नाम जेमती गुण मध्य सेमती। जीवन भरी से निजकू साधना भक्ति नीरव सेवा और इष्टनिष्ठा रे नियुक्त करी रखिथिले। आज आमे आलोचना करूछु श्री श्री ठाकुरंक ज्येष्ठ कन्या पूजनीया साधना देवी विषय रे। तांको विषय रे बहुत अनेक कथा जानिथिबे, किंतु तांको जीवन को गभीर भावे जानिले मन नीरव हो जाए, आखि भिजी जाए। कारण साधना देवी जीवन केवल जड़े महिलार जीवन कथा नुहे, से हेउछंती नीरव भक्ति अंतर्लीन त्याग गुरुनिष्ठा और सेवामय जीवनर एक अपूर्व दृष्टांत। पद्मा नदी जेबे पावनार बक्ष चिरी हिमायतपुर पाखरे रहुथिला, सेतेबेले सेही ग्राम अंधकार अनाचार और दुर्नाम आवृत थिला। सेही अंधकाराच्छन्न पल्ली को आलोकित करी 1295 बंगाब्दरे अर्थात इंग्राजी 1888 मसीह अवर्तीर्ण हेले जुगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तांको घर को आहुरी आलोकमय करी बंगाब्द 1327 सनर 23 आषाढ़ इंग्राजी 8 जुलाई 1920 मसीहा एक बुधवार रात्रि 12टार जन्म नेले तांकर ज्येष्ठा कन्या साधना देवी। इतिहास बड़ निष्ठुर विचारक जे इतिहास श्री श्री ठाकुर नाम को स्वर्णाक्षर लिखि रखिछि, सेही इतिहास तांकर ज्येष्ठ कन्या नाम को प्राय विस्मृतिर धूली रे ढांकी देइछि। किंतु जो माने तांकु निकटरू देखिथिले से माने जानुथिले साधना कौनसी साधारण कन्या नुहे, से थिले तांको पितांको मानस कन्या। एमिति एक संपर्क जहाँ केवल रक्त संपर्क सीमा को अतिक्रम करी आत्मिक एकतारे पहुँची जाए। देवी प्रतिमा एक शैशवरू साधना मध्यरे थिला एक अद्भुत समन्वय। एकपटे नम्र और स्निग्ध स्वभाव, अन्यपटे समवयसी झीलमानक मध्यरे सहजात नेतृत्वर गुण। से केबे आदेश देई नेतृत्व करुनथिले, बरं निजर स्वभाव आचरण और उपस्थिति द्वारा सबंकु पथ देखाउथिले। महाराष्ट्र मास्टर महाशय नगेन बसुंक पाठशाला रे तांकर हातेखड़ी होइथिला। सेठारे तांको जीवन रे आसीथिला एक अमूल्य सांगत्य। मास्टर महाशयଙ୍କ कन्या कमला जी पर साधनांक आजीवन संगिनी हो जाइथिले। संगे संगे वर्ण परिचय, संगे संगे बड़ हेबा, संगे संगे जीवनर प्रत्येक मोड़ अतिक्रम करिबा, एभली भावरे गढ़ी उठिथिला सेमानक संपर्क। भाग्यर कि निष्ठुर परिहास, सेही कमला ही बहु वर्ष परे अश्रुभिजा हृदय रे कलम धरी साधनाक स्मृति कथा लिखिजिबे। कारण साधना निजे आउ कलम धरिबार सुजोग पाई नथिले। साधना देवी बीए पास करथिले, किंतु शिक्षार अहंकार केबे तांको स्पर्श करि नथिला। जो माने तांको देखिथिले सेमाने कहुथिले रूपे लक्ष्मी गुणे सरस्वती, चिर नम्र चिर पवित्र चिर सुंदर एक देवी प्रतिमा मूर्ति मानव रूपे आसीथिले। एक दिन श्री श्री ठाकुर तांको कहिथिले, जानिछु झियो माने किपरि चलिबा उचित, तांको चक्षु थिबा उचित निज बुढ़ा अंगुठी दिगकू। एही उपदेश केवल चलिबार नियम नुहे, एहा थिला विनय संयम और नारी स्वभावर अंतर्निहित शोभार एक पाठ। साधना देवी यही शिक्षा को अमृत्यु धारण करथिले। जे दिन पिता हेले गुरु। एक जीवन रे केतेक मुहूर्त आसे जहाँ आउ साधारण दिन मानक परि नुहे, सेही दिन गुड़िक मनरे चिरकाल पई खोदा होई रही जाए। साधनांक जीवन रे मध्य आसीथिला सेमिति एक दिन जार साक्षी थिले तांको आजीवन संगिनी कमला। सेदिन से अत्यंत उत्साह तांको सखी कमलांक पाखक आसी कहिथिले,
କମଳା, ଆଜି ମୋ ଜୀବନର କେତେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ନାମ ପାଇଛି, ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ, ମୋର ବାପା ନିଜେ। କହିବାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। କମଳା ପଚାରିଥିଲେ, ଏଥିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସାଧନା କହିଥିଲେ, ଆରେ ବୋକା, ଏହା କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ମୋର ବାପା କେବଳ ମୋର ବାପା ଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ବାପା ମୋର ବାପା ନୁହେଁ, ବାପା ମୋର ଗୁରୁ, ବାପା ମୋର ଇଷ୍ଟ, ବାପା ମୋର ଆଦର୍ଶ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଭେଦରେଖା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ସାଧନାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ଭେଦରେଖା ସେହି ଦିନରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନା ଦେବୀ ଥିଲେ ଏକ ନୀରବ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଷ୍ଟପୂଜା, ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଶ୍ରମର ଝିଅମାନେ ଦେବୀ ଭାବର ଅନୁଭୂତିରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ, ନିଜେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସଂଘମିତ୍ରା ନାଟକ ଆଜି ଇତିହାସରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ହଜିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ କହିଥିଲେ, ସାଧନାର ଲେଖାର ଢଙ୍ଗ ମୋର ଲେଖା ଭଳି। ଏହି ଏକମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାତୃଦ୍ୱିତୀୟାର ଦିନ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲଲାଟରେ ନିଜ ହାତରେ ଶୁଭ ତିଳକ ଲଗାଉଥିଲେ। ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନଥିଲେ। 1345 ସନରେ ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା ସୁଧାଂଶୁ ସୁନ୍ଦର ମୈତ୍ରଙ୍କ ସହ। ରୂପ, ଗୁଣ, ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସେ ଥିଲେ ସାଧନାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସହଚର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧନାଙ୍କ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତନା ଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା ସୁଧାଂଶୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାଠି ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଆଶ୍ରୟ, ଏକ ସେବାମୟ ଜୀବନ। ମନେହୁଏ ହିମାୟତପୁରର ବକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗକୁଞ୍ଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଯେପରି। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବହୁଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ଜାଗି ଉଠିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତଶୂନ୍ୟ, ଶ୍ଵେତାଭ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଗୁରୁତର ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯମ ଓ ମାନବ ଚେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟାନକ ଟଣାଟଣି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1351 ସନରେ ନିଭିଗଲା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଦୀପ। କଲିକତାରୁ ବଡ଼ମା ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଥିଲେ, ଓଗୋ, ମୋର ସାଧନା କେଉଁଠି? ବଡ଼ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କଲିକତାର ମହାଶ୍ମଶାନରେ ରଖି ଆସିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ପିତାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବେଦନା। ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ, ନିଜ କନ୍ୟାର ବିୟୋଗ ବେଦନାରେ ସେହି ପିତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି କରୁଣ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ଆଖିକୁ ଭିଜାଏ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପିତୃସ୍ନେହ ଭରା ମାନବୀୟ ବେଦନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି। ଝିଅ ମୋ, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଏହି କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସାଧନା ଦେବୀ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ବିଷୟଟିର ମୂଳ ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ମଳୟ କୁମାର ଘୋଷ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।